एक तो नहीं ताऊ भी खाते थे ऐसे शिव को तुम धरके गड़े बसता है आती है गाई भी खाते थे गणेश बाबू तो खाते ना हां खाओ हां कष्ट बड़े दूर के एक गणेश बाबू के खाते के नहीं कहता कैसे बेगुना होती है तो करते ये खाकर में फेंक दो ये गणेश बाबू खाते थे कौन क्या नहीं कहता ताऊ देवा का चावल को सादा देखा जाए ये ना से चावल से लगी थी घर से पका लगा चावल ये की लगला दो भाग भीतर हां गणेश बाबू दो भाग भीतर ना कष्ट लग जाता है फिर की आलू रे उका किती की आलू दुकान में लिया सो ना वो 7 8 টাকা সব কিছু কিনে শুনি বস্তা আছে তো বস্তা লেছো তো ওরকম আলু নি না কালকে আমি নিজে লেছি বস্তা কইছি কি লস না गाड़ी से लग गया ও সাদে হ্যাঁ ইয়া কি বেটা দিবা আরে জপ কাটি আমি মোর সে খুশি কইনি যে বাবা সব আকান টাকা কি কইবু গো हाय गाइस आमर आज सुधी देखु सबू आज मार्च नहीं आसलु सुधी है हाय दिस कादा एमो बाय देखिए आज राति के पुणे आउथरे ब्रेक बड़ा हाई कर रोया देखिए
পালিস আপনি সেটা দাও ও চলে জামাই এ হইছে তো তুই লোক সাধারণ পাক দেখি শুধু জানি না চলনি খাবো সেটি সে বলে কি আছে না বাড়ি দিবানি খাবে কিন্তু শুরু তো বসা হবে না এখন দরকার নেই কুটাই বুঝে কুটাই বুঝু ए गंडा हुआ देखी खा खा काय नाही ठेवलं काचा मी आई मग काचा खा दिदी आगून सुंगलीच्या इंद सुंगलीच्या आगून टुप्पी तार काय था दादू दिचे বাবুরে হাতা ওই কাই জেঠা আইছে রে কইছি যে ফোন করে এলি তো সে তার আলগা হবে নি খাওয়া হবে নি খাবা হবে তো घरी छान मारे जेठी চিরন্ত করে আমরা জব করে রাখিছি मारे जेठी ওই যে ওই রক্তটা এত বড় ভাগে আপা খায় লাইন নিচে ও জো লাইনে বেশি ভাতা দিবি দিলেছে নে कामुली রে তো ने नॉट जॉन ने लुनी लगा हाडी খালি দিকে গঠে দিরা করি দিও তো গরম ভাত করতে হবে হ্যাঁ ওরে যা সাথে খাবো বাবা দে ওই খাবো নি ওই খাবে নি পঞ্চামৃত এটা না পঞ্চামৃত আমরা মুরমুরা হ্যাঁ যেটা আছে আমা ভাই তোমরা অলরেডি বুঝিয়ে লাগলে উঠতে গই মাছের অলগা ছেড়ে দিয়েছে ఒకటి ఒకటి హరకం ఒకటి ఓ తెరకం মা দেখলে শুনবে নে শুনলে আর মাউসি ওরে দিয়ে দিতে শুনলে সরিছে নাই যা হতো হইছে জানিছে দিদি ওই রো সঙ্গ যে তার সঙ্গ হাড়ে রে খাই ওই এক হাতে জল দিয়ে দে কত লোক ওইছে হাড়িপতি হাড়ে রে আগে ওই জল দাও মুনু গাড়াটা উঠলিস মুড়ি গিলা না বলা বুঝে কা কাবলা মোলা ওতে উৎকলনি মানে উৎকলনি জলহলনি हाय फ्रेंड्स फाइनली आज आमर सुधी कम सरला एथर राति भोजी ना राति भोजी पाई বড় পিস আনছি अपेक्षा बड़ माछ झोलटा फ्रेंड्स आपण समस्ते ଜାରି ରୁହନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ निमंत्रण रहा समस्त को आपण मैंने समस्ते आसबे आम ଆସିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ भोजी खाइबा ଦେଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା तो फ्रेंड्स देखिए आज आम गाँव शिव मंदिर आई जो शिव मंदिर छाड़ी आम गाँ मो जेजेबापा घर को आसती पुणी जेजेबापा घर मो घर को जी तो फ्रेंड्स गाँ शिव मंदिर देखा आसतु फ्रेंड्स देखंतु आम गाँव शिव मंदिर ये हूँ आम गाँव शिव मंदिर सब सुविधा अच्छा देखो आम पानी बहुत आगुरी पानी बहुत हैरान होती एवं पानी ये मंदिर को आसिले पानी पीवाई भी सुविधा अच्छे फ्रेंड्स शिव पोखर को
ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ ଏଇଟା ଏକୁ କୁହନ୍ତି ଶିବ ପୋଖରୀ। নিজে কি হবে বর্ষা ছাড়বো না কি মানে এদিকে এর কি চলছে বলেন বা